ଯୁକ୍ତ 2 ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାରୀ କବି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କମଳପ୍ରତି କବିତାର ମୌଖିକ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରୁଅଛି। କବିତା କମଳପ୍ରତି। ଏ କବିତାରେ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ କବି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଓଡ୍ ପୋଏଟ୍ରି ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକା ପଦ୍ମଫୁଲର ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। କମଳପ୍ରତି କବିତା ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଆରେ ଶତଦଳ ସତେ କି ସତତ ତୁହି ମଧୁର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏଡ଼େ ତୁ ସୁନ୍ଦର ତୋର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ଲେଖନୀ ଲଜ୍ଜିତ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣି ପାରେ ନାହିଁ। ଢଳ ଢଳ ରୂପରାଶି ଝଳୁଅଛି ଜଳେ ଭାସି ଦଳେ ଦଳେ ଝରି ପଡ଼େ କି ପୁଣ୍ୟ ଅମୃତ ନିରେଖି ନିରେଖି ମୋ ନେତ୍ର ହୁଏ ପୂତ। ଆରେ ଶତଦଳ ପଦ୍ମଫୁଲର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଏଠି ଏହି କବିତାରେ ପଦ୍ମଫୁଲର ଅନେକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ପାଇବା। ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଛି କବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସତେ କି ସତତ, ସତତ ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ, ତୁ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମାନେ ତାଜା। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମଫୁଲ, ତେଣୁ ତାଜା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ତୁ ହେଉଛୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ଏଡ଼େ ତୁ ସୁନ୍ଦର ତୋର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତୋର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ମାନେ ତୋର ତୁଳନା ନାହିଁ। ତୁ ଅତୁଳନୀୟ, ନିଜେ ହିଁ ତୋର ନିଜର ତୁଳନା। ତୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହବୁ ନାହିଁ। ଲେଖନୀ ଲଜ୍ଜିତ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣି ପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋର ରୂପଶୋଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତି କଥା ଅଛି, ବଚନ ବିଷୟ ନୁହଁଇ ସେ ଛବି ହୃଦ ସେ କେବଳ ପାରେ ଅନୁଭବୀ। ଅନୁଭବ କରୁଛି ତୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ଢଳ ଢଳ ରୂପରାଶି ଝଳୁଅଛି ଜଳେ ଭାସି। ତୋର ରୂପରାଶି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ତ ପବନରେ ତ ଦୋହଲୁଅଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଛୁ, ତାଜା ଦିଶୁଛୁ। ଆଉ ଜଳର ତରଙ୍ଗରେ, ଜଳର ଲହଡ଼ିରେ, ପୋଖରୀର ପାଣିର ଯେଉଁ ଢେଉରେ ଆଉ ତୁ ପହଁରୁଛୁ, ହଲି ଯାଉଛୁ। ଦଳେ ଦଳେ ଝରି ପଡ଼େ କି ପୁଣ୍ୟ ଅମୃତ। ସୁନ୍ଦର ଅମୃତ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିରେଖି ନିରେଖି ମୋ ନେତ୍ର ହୁଏ ପୂତ। ତୋତେ ଦେଖି ଦେଖିକା ମୋର ନୟନ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ତୁ ହେଉଛୁ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ତୋତେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେଇ ଅନେଇକା ମୋର ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ତୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସତ୍ତା। ତୋତେ ଦେଖିଲେ ମନରେ ବିକାର ଆସେ ନାହିଁ, ପାପଚିନ୍ତା ଆସେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ପବିତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ନିରେଖି ସତତ ତୋର ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା ରାଶି ନୟନ ମୋହର ଜଳେ ଯାଉଛି ତ ଭାସି। ନିରେଖି ମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି, ଧ୍ୟାନ କରି। ତୋର ଦିବ୍ୟ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶୋଭା ରାଶି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାଶି। ରାଶି ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଖଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଠୁଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ନୟନ ମୋହର ଜଳେ ଯାଉଛି ତ ଭାସି। ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ୁଛି। କି ପ୍ରକାର ଲୁହ? ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଲୁହ। କାହିଁକି? ଭକ୍ତ କବି ସିଏ, ତେଣୁକରି ପଦ୍ମଫୁଲର ଶୋଭା ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ, ସିଏ ମାନେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆବେଗ ପ୍ରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚଞ୍ଚଳ ବିମୁଗ୍ଧ ପ୍ରାଣ ବାଜେ ହୃଦତନ୍ତ୍ରୀ ତାନ। ମୁଁ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ତୋତେ ଦେଖିକି, ଏବଂ ମୋର ଜୀବନ ବୀଣାର ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଟ୍ୟୁନିଂ
जीवन वीणा जीवन को वीणा सहित तुलना कराए तेणु मोर हृदय तंत्र जीवन वीणार तार अर्थात ध्वनि गोटे मधुर माधुर्य भाव आसूची छन छन घन घन तनु रोमांचित मोर मोर तनु माने देह थरी जाऊँगी रोमांचित माने थरी जावा प्रेमावेशे पुल करे चित्त उल्लसित प्रेमर आवेगर आवेग प्राण होइकी तोते भल पाइकी मते मो मन को खुशी लगुच चित्त माने मन उल्लसित माने खुशी पुलक माने आनंद मने हुए सते तोड़ी आनी एही क्षणे आदर करती तोते मधुर चुंबने मने होउची तोते गछरु पोखरी जाइकी पोखरी भीतर को जाइकी तोते तोड़ी आनिकी आउ तोते छाती रे जड़ेकी चुंबन करिकी चुमन देबाको चुमा करबाको मोर इच्छा होउची केड़े कोमल तो दल केड़े स्वच्छ सुबिमल तोर दल जो पद्म फूलर जो पाखरे जो दल भर्ती होइची पद्म फूलर जो पत्र से पत्र होउची केते कोमल केते नरम एवं केते सफा अर्थात निर्मल जल राशि पोखरीर एवं सेटरे सद्य प्रस्फुटित पुष्प तेणु से माने स्वच्छ देखा जाउची विमल माने सफा परसे मोर अबा हेब हतशिरी नलिन मलिन हेब तो पुण्य माधुरी तोते छुई देले हतशिरी तो असुंदर हो कारण मुझे हूँ गोटे पापी तेणु तू हूँ पवित्र तेणु तोते मु छुई देले तो असुंदर हो झाउली पड़ू मौली जीवु बड़ से पोखरी थिले तू आहरी बेसी ताजा दिशबू बेसी समय सफा होगी दिशबू माने झाउलीबू ना तेणु से तोते मु छिंडेकी आणुना नलिन मलिन हेब तो पुण्य माधुरी तोर सौंदर्य माधुरी माने सौंदर्य नलिन पद्म फूलर आउ एक प्रतिशब्द मलिन हो अर्थात मो पाखे छिंडी आनिले किसी समय पर तू झाउली जीवु मलिन पड़ीजु हसुता हसुता पद्म नाही प्रयोजन छिन्न करी तो वृंत अकाले सुमन तू से पोखरी रे पाइकी सुंदर दिशुता पवन रे दोहलुता पवन रे हलुता मु तोते छिंडेबार चाहूना कि दरकार मध्य नाही प्रयोजन माने दरकार छिन्न करी तो वृंत अकाले सुमन तोते कहीं मुझे छिंडेबी तो कहीं तोते अकाल मारिदेवी मु देखी तो शोभा पवित्र हेउ सार्थक मो नेत्र पर पोखरी रे तू फुटीचु पवन रे दोहलुचु सूर्य किरण रे उज्जवल दिशुचु ताकू देखिकी मोर नेत्र मोर आखि पवित्र हो जाउची सफल सार्थक माने पवित्र हो जाउची सफल हो जाउची भगवान केते सफल भाव में सृष्टि केते वैचित्र्यपूर्ण एवं केते सफल सुषमा पिपासु चित्त हुए मो समित सुषमा मु हूँ सौंदर्य पिपासु कवि माने सौंदर्य प्रेमी तेणु मोर तोर तोर सौंदर्य सुषमा माने सौंदर्य पिपासु माने पान करिवार इच्छा तोर सौंदर्य को मु पी जाउची देखी देखी बारंबार देखिकी मनरे उत्फुल्ल होची खुशी होची एवं मोर शांत हो जाउची खुशी लगुची मोर आत्मा को मो मन को खुशी लगुची समित माने शांत तो पुण्य दर्शने दूरे जाऊ मो दुरीत माने पाप तो तोते तोर जो पवित्र दर्शन मो मनरे पाप भाव दूर हो जाओ कारण तू मु भगवान को देखु ना कि अनुभव करुच्ची तोरी सृष्टि जरिया मु भगवान उपस्थिति को अनुभव करुच्ची तेणु तू हूँ गोटे पवित्र सत्ता तेणु तोते देखीदेले मो मनर मध्य पाप दूरे जाउछि अर्थात खराब चिंता आसुना मन निर्मल पवित्र होछि क्षीण कोमल मृणाले कंटक जड़ित ढलुथा कुसुम राणी स्निग्ध पुलकित मनोहर मकरंद क्षरु सदा मृदुमंद दले दले मधुकरे होई समाकुल चाहिता रविंकितर उज्ज्वल मंजुल क्षीण कोमल मृणाले कंटक दलित तो हूँ माने गोटे क्षीण दंड उपरे तो फूलटी ठिया होती से जो दंड उपरे हाथ मारिदेले रिबि 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 टाँसिया मृणाल माने पद्म दंड ताको मृणाल टाँसिया जो अनुभव होता हूँ मृणाल ढलुथा कुसुम राणी स्निग्ध पुलकित तो सुंदर देखा जाउथा हलुथा स्निग्ध माने ठंडा आनंद रे पुलकित माने आनंद रे मनोहर मकरंद क्षरु सदा मृदुमंद मकरंद माने पुष्प रेणु एवं मृदु माने धीरे धीरे आस्ते आस्ते सेठू बासना चहटी जाउची पद्म फूलर गोटे बासना अच्छी एवं पवन रे धीरे धीरे मोर कान को माने नाक को आघ्राण करुच्ची मु शुंघी पारुची तोर
ମାନେ ଇଏଟା ବାସ୍ନାଟା। ଦଳେ ଦଳେ ମଧୁ କରେ ହୋଇ ସମାକୁଳ ଚାହିଁ ତା ରବିଙ୍କିତର ଉଜ୍ଜଳ ମନ। ଦଳେ ଦଳେ ମଧୁ କରେ, ମଧୁକର ମାନେ ମହୁମାଛି ତା ବେଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତୋ ଚାରିପାଖରେ ଏବଂ ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁଛୁ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଳ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଆରେ କୁଶେଶୟ ତୁ କି ନିତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟମୟ ଅମୃତ ହୃଦୟ, ପୁଣ୍ଡରିକ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ପାପୀ ତାପୀ ପାଇଁ ପଙ୍କେ ଜନ୍ମି ଅଙ୍ଗେ ତୋର ପଙ୍କେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ପଙ୍କ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆରେ କୁଶେଶୟ ପଦ୍ମଫୁଲର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତୁ କି ନିତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟମୟ ଅମୃତ ହୃଦୟ, ତୁ ହେଉଛୁ ସବୁଦିନେ ରହିବୁ ସେମିତି ଫୁଟୁଥିବୁ ଏବଂ ଅମୃତ ତୁ କେବେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟିଠୁ। ତେଣୁ ତୋତେ ଦେଖିଲେ ମୋର ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସତେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ତୀର୍ଥ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆସିଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ପାପୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ତାପୀ, ମାନେ ପାପରେ ମୋ ହୃଦୟ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛି, ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ପାପ କରିକି ମଣିଷ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ପଙ୍କେ ଜନ୍ମି ଅଙ୍ଗେ ତୋର ପଙ୍କେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତୋତେ ଭଗବାନ ଏମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତୈଳାକ୍ତ ତୋ ଦେହ ଟିକେ ତେଲିଆ ଅଂଶ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ପଙ୍କରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସିନା ତୋ ଦେହରେ ପଙ୍କ ଲାଗୁନାହିଁ। ବିଧାତା ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କି ପ୍ରେମେ ତୋତେ ସୃଜିଲା, ବସି ଭାବୁଅଛି ମନରେ ପଦ୍ମ ସୁନ୍ଦର, ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା କି ଏକା ପଙ୍କ ସରୋବର। ବିଧାତା ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର। ତୋତେ କେଉଁ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇକି ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ତିଆରି କଲା। ବସି ଭାବୁଅଛି ମନରେ ପଦ୍ମ ସୁନ୍ଦର, ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା କି ଏକା ପଙ୍କ ସରୋବର, ସରୋବର ମାନେ ପୋଖରୀ, ତୋ ପାଇଁ ଖାଲି କ'ଣ ପଙ୍କ କାଦୁଅର ପୋଖରୀ ହିଁ ଦରକାର ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଲି ଉଦ୍ୟାନରେ ତୁ ଫୁଟି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ କିନ୍ତୁ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଇଛି, ସେଇଟା କି ଭଗବାନଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କବି। ଯେମିତିକି ଅଲଗା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମୋ ଉଦ୍ୟାନରେ ଫୁଟୁଛି କିମ୍ବା ଟଗର ଫୁଲ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଟୁଛି, ତୁ କାହିଁ ପଙ୍କରେ ଜାତ ହେଇ, ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ, ତୁ ବି ସେମିତିକା ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ନ ଫୁଟିକି କାହିଁକି ପଙ୍କରେ ତୁ ଜାତ ହେଇଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୋ ନାଁ ହେଉଛି ପଙ୍କଜ। ପଙ୍କ ବିନା ପଙ୍କଜ କି ନ ପାରିବୁ ଫୁଟି, କଣ୍ଟକ ମୃଣାଳ ବିନା ନ ପାରିବୁ ଉଠି, ଜଳ ପରେ ହସି ହସି ଦେଖାଇବୁ ରୂପ ରାଶି, ପୁଣ୍ୟର ଜନ୍ମ ସତେ ଏପାପ ମହିରେ, ମହତ ଜନ୍ମ ସତେ ଦରିଦ୍ର କୁଟିରେ। ତୁ କ'ଣ ପଙ୍କ ବିନା ପଙ୍କଜ ଫୁଟି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ପଙ୍କ ନହେଲେ କ'ଣ ତୁ ଫୁଟି ପାରିବୁ ନାହିଁ, କଣ୍ଟାର ମୃଣାଳ କଣ୍ଟାର ଦଣ୍ଡ ନଥିଲେ କ'ଣ ତୁ ଉଠି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜଳ ପରେ ହସିଛୁ, ହସି ହସି ରୂପ ରାଶିକୁ ତୁ ଦେଖାଉଛୁ, ତୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛୁ, ପୁଣ୍ୟର ଜନ୍ମ ଏ ପାପ ମହିରେ। ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ଲୋକର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏ ପାପ ପୃଥିବୀରେ, ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ, ମହତ ଜନ୍ମ ସତେ ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରେ, ଭଲ ଲୋକର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର କୁଟୀର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ତାହେଲେ ଗରିବ ସ୍ଥିତିରେ କାହିଁ ଭଲ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ଧନୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଧନିକ ସ୍ଥିତିରେ କାହିଁ ଗରିବ ଭଲ ଲୋକ ଜନ୍ମିତାନି ନା, ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମନ୍ତିନି ଯେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ମଣିଷ ମନରେ ଗର୍ବ, ଅର୍ଥର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବୀ ଉଦ୍ଧତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଦରିଦ୍ର ହିଁ ମାନେ ନମନୀୟ ହେଇଥାନ୍ତି, କାକୁସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି, ଦୟାଳୁ ହେଇଥାନ୍ତି, ହୃଦୟବାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ରେ ବିଷ ପ୍ରସୂନ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିମି ତୋର ସୁମହତ ଗୁଣ, ତୋର ଗୁଣ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ, ତୋର ମାନେ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ, ତୋର ଯେଉଁ ରୂପ ରାଶିର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ପ୍ରିୟ ଲଳି କୋମଳ ଲଳିତ, ତୁ ହେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର, ତୁ ହେଉଛୁ ମଧୁର, ତୁ ହେଉଛୁ ପ୍ରିୟତମ, ଭଲ ପାଇବାର ବସ୍ତୁ, ଏବଂ କୋମଳ ମାନେ ନରମ, ଲଳିତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର। ତୋରମ୍ୟ ବଦନ ସଙ୍ଗେ ଚିର ଉପମିତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁ ନିଜେ ହିଁ ତୋର ଉପମା। ଆଉ ତୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ପଦର ଧାଡ଼ି ରଚିବା ପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ମଧୁର, ପ୍ରିୟ, କୋମଳ, ଲଳିତ, ସେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ କେମିତିକା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ଅଛି ତାହା ବି ଜଣାଯାଏ। ତୋ ରମ୍ୟ ବଦନ ସଙ୍ଗେ ଚିର ଉପମିତ, ତୁ ହିଁ ତୋର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତୁ ହିଁ ତୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାନେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ତୁଳନା। ସର୍ବପଟାନ୍ତର ସାର ତୁଳନା ନାହିଁ ଯାହାର, ତୁ ହେଉଛୁ ତୁଳନା ନାହିଁ ତୋର, ତୁ
तोर तुलना नहीं तू निजे ही तोर निजर तुलना एपरिक जन्मियछु तू भवधामे संसार लोकरे दुनिया रे तू जन्म लाभ करिछु लिहिछि कि सर्वसभा बिहि पद्मनाभे लिहिछि माने रखिछि हैला अरे पद्म फूल नाही कि जगते किछि तोर समतुल्य तो भलिया समान आ सेही कथा बारंबार से गोटिए कथा को एठी रिपीट करछन्ती कवि तो भलिया समतुल्य केही नाही तू निजे ही निजर तुलना से गोटिए कथा को रिपीट करा जाउ एकाकी सौंदर्य तोर तोहरी उपमा तेणु ये कविंकर जो कवित्व शक्तिर गोटे प्रकार ये माने दुर्बलता प्रकाश पाँच गोटे कथा को फेणई फेणईका जमीक बिरी को फेंटा जाए फेंटिले बेसी बिरी नरम हम और बराटी भल हम सेमती गोटे कथा को से फेणई फेणईका शब्द के चातुर्य द्वारा प्रकाश करुँच जोटा कि माने गोटे प्रकार श्रुति कटु होउची एवं कविताटी को अजथा प्रलंबित कर दीर्घ करुँच नाही किछि जिणिब जात दिव्य सुषमा दिव्य माने स्वर्गीय सुषमा माने सौंदर्य तो सुषमा को जिणी जीव माने टपी जीव अच्छी अच्छी रे राजीव अच्छी मो अंतरे जीव मोर अंतरे माने मो मन भितरे जीवन जीवात्मा जो बंची एवं तर रूप सेवा को मुझे देखुची तेणु जहाँ जीवन को बंचाई रखे ताहा जीवात्मा तो ठारू महत बड़ी तो ठारू सुंदर तू तो सुंदर किंतु मु तो ठारू सुंदर कहीं मु जीव श्रेष्ठ भगवान बेसी भक्त भगवान बेसी निकटतर भगवान को मु पूजा करी भगवान को मु आराधना करी तू भगवान को आराधना करूना तू खाली तोर शोभा रसी देखु भगवान सृष्टिर सामर्थ्य किंतु मु भगवान को आराधना करके प्रीत करुच्ची खुशी करुच्ची तेणु मु तो ठारू बढ़िया एवं तो ठारू मध्य सुंदर अतुलित रूपराशि प्रेमे से भास्वर माने दीप्तिमान ज्योतिष्मान भास्वर उज्ज्वलित उज्ज्वल हो जाउछि भास्वर माने तेजियान हो जाउछि दीप्तिमान हो जाउछि आरे तामरस एतनु सरसे हसे मो आत्मा सारस ए तनु माने देह सरस माने पोखरी देह रूपक पोखरी रे आत्मा पक्षी सारस माने हंस एठी आत्मा पक्षी जड़त्व देवत्व मर्त्य अमरत्व राजी सेठी जड़त्व माने निर्जीव अच्छी निर्जीवत्व अच्छी देवत्व अच्छी आ मर्त्य माने मरणशील जगत मर्त्य माने जो जगत को आसिकी मनीष जीवन धारण करे एवं मरी जाए ताकू मर्त्य जगत कहते तेणु ये जड़त्व निर्जीव भी अच्छी सजीवत्व भी अच्छी बंचिबा अच्छी एवं मरिबा अच्छी उभय प्रकार अच्छी भल गुण भी अच्छी मंद गुण भी अच्छे तम ज्योति मिली अबा हुए छायाबाजी ये गोटे मैजिक छायाबाजी माने मैजिक खेल चलती गोटे भोजबाजी मैजिक पंकिल आबिल पापे दग्धीभूत नाना तापे पंकिल आबिल माने अपरिष्कार पंकिल मु जो जीवन रूपक जो दुनिया रूपक पोखरी रे मु हूँ गोटे फूल माने महत लक्ष्य रखिकी भगवान सृष्टि करछन्ति तेणु मु हूँ गोटे फूल एवं से जो दुनिया रूपक पापर पंकरे मोर आत्मा शरीर आबिल हो जाइछि माने मैला हो जाइछि एवं जली उठी दग्धि माने जली जीवा अर्थात मो पाप रूपक पंकरे बुड़ीकी शांति पाऊना सब बेले गोटे टेंशन में रोची उत्तेजना रे रोची छाती मोर गरम होइकी रोची नीति कांदे तथापि ये चारु आत्मा फूल तेणु मोर पाप पे मु नीति कांदुची दुख प्रकाश करुच्ची हेले पुणी पाप करुच्ची कहीं आदत से मजबूर स्वभाव नैव मुच्यते तेणु मनीष पाप ही कर पुण्य बेसी कम करे पाप बेसी करे तेणु नीति कांदुची मोर पाप पे मु कांदुची किंतु मोर आत्मा हूँ गोटे फूल आत्मा को फूल सहित तुलना करिसेंती कारण फूल जमतिका कोमल आत्मा सेमती भारी सेंसिटिव भारी कोमल समस्त जगते कह कहीं तार तुल ए सारा जगत रे आत्मार तुलना नहीं अतुलनीय विधातार सार सृष्टि अपूर्व कीर्ति विधातार श्रेष्ठ कीर्ति होची जीवश्रेष्ठ मनुष्य कारण जगत रे मनीष सबरी उपरे रजा तेणु श्रेष्ठ सृष्टि मर देहे अमरात्मा करे जा बसती यही मरणशील देहरे अमर आत्मा अर्थात मरणशील शरीर रे अमर आत्मा मृत्युहीन आत्मा एठी बसती माने राजूति करुची अच्छी दुख कंटके जड़ित मृणाले से प्रस्फुटित एवं दुख कंटक ये जो तोर जमीका मुनाल कंटा अच्छी सेमती मोर मध्य दुख कंटक मो हृदय जड़ित हो जाइए प्रस्फुटित मुनाल माने मोर आत्मा फूल प्रस्फुटित हो जाए अर्थात सारा जगत रे आत्मा मोर बिछे हो जाइए व्यापी जाइए एवं दुखरे सुखरे मिसिकी मोर जीवन जड़ित हो माने जड़ित माने लगा लगी सुख दुख जीवन में लगा लगी होती अच्छा जमी गंगाधर कहते सुख दुख चिर नुहई जगते सभिंकर
ଅଛି କ୍ଷୟ ଆଜି ଯା ବଦନ ହରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଲିକି ବିଷାଦମୟ। ପାପ କାଳ ବ୍ୟାଳ ପୁଣି ମୂଳ ଦେଶେ ତାର ଭୀଷଣ କାନନ ସ୍ଥଳୀ ପରାଏ ସଂସାର। पाप रूपक काल रे जड़ित पापी पेट का सवाल है। तेणु पाप काल रे काल माने समय रे मोर जीवन रूपक माने गछटी से जो पाप रूपक मंदारे जमतिका फूल गछ चारि पाखे पानी जम दिया जीवा पे मंदा करा जाए सेमतिका ब्याल माने मंदा से पाप रूपक जो माने ये मोर जो विस्तृति से विस्तृति भितर मंदा रही अर्थात मंदा माने से पाप भितर जड़ित होकर रही जाए बाहरी पारु ना है पुणी मूल देश तार भीषण कानन स्थली पराए संसार ये माने संसार होची भीषण कानन स्थली माने जंगल जंगल घंच जंगल भितर पशिगले अजणा मनुष्य जमीका बाट पाए ना सेमती जीवन हूँ गोटे जंगल सहित सामान कारण माने भविष्यत काल को मनीष अजणा अतीत काल को बीतई आणला वर्तमान काल में उपस्थित अच्छी तेणु आगामी भविष्यत काल मनीष अजणा थिबार कौन हम आगामी समय भविष्य मनीष अजणा थिबारु से हूँ कानन मान जंगल सहित तुलना विजन बीजने गोपने फुटी उठे से विकसी से प्रेम अरुण प्रिय किरणे उल्लसी रवि बिना राजीवर नहीं आउ गत्यंतर तेसने से रवि बिना ए आत्मा राजीव लपने सुहास सते आनके सृजीव बीजने गोपने फुटी अर्थात पोखरी रे लोक पाकर गहली चहली नाई तो सुनसान इलाका फुटीचु एवं विकसित हो पूर्ण प्रस्फुटित हो पूरापूरी फुटी जाइछु से प्रेम अरुण प्रिय किरणे उल्लसी एवं अरुण माने सूर्यंकर किरण से तोरी देहरे पड़ुची कहीं सूर्य उदय हेले पद्म फूल फुटे तो खुशी रे अर्थात पूर्ण प्रस्फुटित को फुटी जावा कवि तो पद्म फूल गोटे जीवंत सत्ता भाव में जेहेतु जीवन अच्छी बोली फूल फुटुची फूलटे तेणु तार से मन अच्छी तेणु से उल्लसित हो मन जमी आमर उल्लसित हुए खुशी से जेहेतु पूर्ण प्रस्फुटित फूल को देखिकी कवि खुशी होती तेणु कविर खुशी से फूल उपर आरोप कर फूल तू भी खुशी होचु रवि बिना राजीवर नहीं आउ गत्यंतर रवि माने सूर्य बिना राजीव माने पद्म फूलर प्रतिशब्द राजीव तेणु आउ तोर अन्य गति ना तो सूर्य उदय हेले ही फुटब है तेसन से रवि बिना ए आत्मा राजीव से ही भली तेसन माने से ही परी रवि बिना आत्मा राजीव माने मोर जो भगवान नथिले मु जगत को आसी न थांती तेणु भगवान होचंदी आलोकर सत्ता तेणु भगवान को सूर्य जमतिका आलोकर सत्ता भगवान सेमती आलोकर सत्ता कना कुरान 18 पारे अल्लाह ताला कहिसंती जे मु होची आलोकर जमा मोर आलोकर स्थिति आकाश ठारू नै कि पृथ्वी पर्यंत परिव्याप्त व्यापिकी अछि तेणु सेहिथि पई कवि कहउछंती जे माने आलोकर सत्ता रही हाँ रवि बिना राजीवर नहीं आउ गत्यंतर मुझे सेमती भगवान आलोक्य सत्तार सृष्टि होइथिबारु मोर मध्य भगवान सृष्टि न करिथिले मु सृष्टि न थांती मोर भी अन्य गत्यंतर न थांता तेसने से रवि बिना ये आत्मा राजीव लपने लपने माने ओठ ओठरे किए सुहास दब माने हस किए दब सुहास माने सुंदर हस अर्थात निर्मल हस किए दब भगवान ही दब भगवान बचैकी रखी भगवान सुख दौची तेणु भगवान हसौची तेणु आनके सृजी अन्य कहीं सृष्टि करिपारिबो नाही भगवान को बिना स्रष्टा अन्य कहीं नुहे मनीष जो स्रष्टा है भगवान को पाई भगवान आगे सृष्टि करिबारु मनीष स्रष्टा है तेणु पद्म फूल सहित कवि निजक तुलना करिसेंती कविता टीरे हला तेणु ये जो एठी हमर कुंतला कुमारी साबत ये होउछंती खोर्धा अंचलर अधिवासी एवं सी क्रिश्चियन थिले आउ तापर परवर्ती समय से ब्राह्मण धर्म ग्रहण करथिले एवं दिल्ली शहर थिला तांकर कर्मस्थल वृत्ति रे थिले डाक्टर थिले एवं उपन्यास भी लिखिछंती आ कविता लिखिछंती तांकर 4टी उपन्यास अछि गोटे होची काली बहु नौतुंडी परसमणि रघु अरखित भ्रांति भ्रांति काली बहु नौतुंडी रघु अरखित परसमणि उपन्यास अछि आ किछि कविता अछि खूब दीर्घ समय से माने बेसी
ଦୀର୍ଘାୟୁ ନଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୀଣାୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମାନେ ଅମଙ୍ଗ ଥିଲେ, ମାନେ ପାରିବାରିକ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଫାଳି ପ୍ରତି କବିତା ପାଇଁ ସିଏ କାଳଜୟୀ କବି ଏବଂ ଶେଫାଳି ପ୍ରତି କବିତାଟି ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଇଛି ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଛୋଟ ବଡ଼ ନାମକ ଗୋଟେ କବିତା ଆମର ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ, ଛୋଟର ଆଦର କରିଥାଏ ଛୋଟ, ବଡ଼ର ଆଦର ବଡ଼, ଫୁଟିଥିଲା ଫୁଲ ସଙ୍ଗେ ସରି କିମ୍ବା ହେବ କେବେ ଫୁଲ କଢ଼, ହେଲେ ସାନ ନାହିଁ ଲାଜ ଅପମାନ, ଯଦି ମୁଁ ପାରିବି ବଢ଼ି, ଫୁଟିଥିଲା ଫୁଲ ସଙ୍ଗେ ସରି କିମ୍ବା ହେବ କେବେ ଫୁଲ କଢ଼ି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାନ କଦାପି ହୀନମନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକା କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଠିକ୍ ସାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ବଡ଼ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ଆସେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସାନ ହୀନ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାନ ବଡ଼ କବିତା, ଛୋଟ ବଡ଼ କବିତା ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ ହେଲା।